आम बर्तमान तारातारिणी जो ब्रह्मपुर तारातारिणी अच्छा माँ से जगह पहुँचलु आउ रोप्रे उपरक जीवु मिकु तक भोग फोग किणाकिणी कर पूरा जोरदार किणाकिणी चलती दीप फीप आउ से सब जाइकिना बर्तमान रोप्रे जीवु देखा उपरक जा ये हूँ से रोप्र चक्की चलती तले रोप यहाँ अच्छी आम से पाखक जाकि देखेबे आपण को ये भोग दुकान तो जो मैंने भोग ना कथा ये नहीं जी कारण उपरक गला भोग मिलनी भांगी जाइए सब भोग दीप सब नहीं कि जावा पड़ो गाड़ी बाहर मोदाली प्रबल खरा हो मिकु आम सांग बाहर गाड़ी मम्मी ऊपर अठे टिकेट काउंटर ये टिकेट करना उपरक जीव माने माँ दर्शन पहड़ पड़ी बर्तमान टाइम खोल जहाँ सब रेट भी अच्छी चेंज नहीं टिकेट काउंटर आउ टिकेट काउंटर रे बर्तमान टिकेट हूँ 50 टंका जीएसटी 353 टका एटा रोप वे एंट्रीटा एंट्री रे जाइकिना आम उपरक जीवु गाड़ी जाऊँगी भी टिकेट धरचुटी चल चल गाड़ी गोड़ भल ना से धीरे धीरे जाऊँगी माँ पाखे जावाक मन देखला कहीं देख डर मार मिकु डर मार चार जन ये बर्तमान जीव पानी दो भल लगे ना मजा लगे केते सुविधाजनक उपाय से बाहर अंदर रोप रे जाऊ ऊपर को धीरे धीरे उठो पछ देखा हेलो तला देखा ऊपर को तरह साइड में दे नहीं ब्लॉक है से होची सुंदर गार तो भलो नहीं हां ए बड़े देखा ना देखा आम धीरे धीरे ऊपर को उठुचु आटा भी हाँ काली स्कूल हाँ केते वाइट देखा मार देखा जाउछ रोड देखा जंगल उपरे एतक सुविधा अच्छे कम से चढ़िया कम कष्ट सेपटे बस अच्छी
ସେପଟେ ବସ୍ ବି ଅଛି ନା। ଯାହା ସରକାର ଆମ ନବୀନ ସରକାର ତ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ନଈ ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନଈ ଦେଖ, ନଈ ଅଛି ନଈ ଅଛି। ହେଲା। ଆପଣ କାହିଁ ତଳକୁ ନଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜାଣ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଲିଜା ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ବଢିଆ ଅଛି। ନାଇଁ ବା, ଏଇଟା ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ ଖସିଲା। ଆସିଲେ ଏଠୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଣିବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ। ଏଠି ଟିକେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେଲା ଇଞ୍ଜିନ। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଟପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସିଟିଟା ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା ତଳେ ନଈ, ଆଉ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତଳେ। ଇଏ ପୁରା ଫାଇନାଲ। ଦେଖ ମାଙ୍କ ଆମେ ପାଖରେ କେତେ ହେଲା। ତଳକୁ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସେ ନେଳି ଘର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ରାଡାର ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନେଳି ଘରଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲୁଣି। ଘର ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତଳେ। ନଈ, ଜଙ୍ଗଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବି ଅଛି। ହଁ ସବୁ ଅଛି। କାହିଁକି କ'ଣ ଦେଖୁଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୀଳ ଘରଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛିବଣି, ଆଖିକି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଠିକ ସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋପ ଖସିଲା ତଳକୁ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କ'ଣ, ଲୋକ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସାଙ୍ଗେ କିନା ବସିଗଲୁ, ନହେଲେ ସେତିକ ବି ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆଗରୁ ଏପଟେ ପାହାଚ ଥିଲା, ତ ସେ 952 ପାହାଚ, 999 ଓକେ 999 ପାହାଚ ଚଢିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ମାନେ ଏତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ହେଇଗଲାଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ। ବସ୍ ଆସୁଛି, ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପଟେ ବସ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରୁପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଫାଷ୍ଟ ଇଏରେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆମେ। ମାନେ ମିକୁ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଉପରେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଲା ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ିଓସ୍ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲୁ। ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ। ଭୋକ ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଖାଇବୁ ଆଗ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ସବୁ, ଖୋଲା ହେଲା। କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ, ମାନେ ଡାଡି ବସିନଥିଲେ କେବେ, ମିକି ବସିନଥିଲା, କେହି ବସିନଥିଲେ। ମମି ଫମି କେହି ବସିନଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ବସିଥିଲି। ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆସିକି ଯାଉଛୁ ଭିତରକୁ। ହେଲା ଉପରକୁ ବା ଚାଲ। ପାହାଚ ବଠିକି ଉଠିକି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମନ୍ଦିର। ଦେଖାଯାଉଥିବ କେତେ ଉପରେ ଆମେ, ଆଉ ରୋଡ଼ କେତେ ତଳ। ପାଣି ବା ହଁ।
मंदिर भितर प्रवेश करा पूर्व टिकेट मन करनी कारण 5 टका लगे टिकेट आम 4 जन को 20 टंका भोग दुकान खोल हाँ ये छाई थे क्या Please keep your shoes only in the shoe stand, which is permitted by the committee of Sri Sri Tarakali Temple. सब जहाँ जमी है कि गोटे बड़ आम बर्तमान बाहर की जाऊँ माने एत भीषण खरा हो खरा चलवाटा कष्ट हो जापर बर्तमान समय मैंने 2:45 आम बाहर किना जाऊँ सरकार को अनुरोध एठिकार जहाँ सब चली माने ये व्यवस्था ताको टिके नजरअंदाज कले मैंने आ बेसी खुशी हो छाई रे एडी ठिया बस हाँ चल 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 गचे बांध नहीं कही पारे कनफर्म है कि मोहन सर से कथा ही कही को पटना के तुंडा रंजन पड़ेगा तलू फाइनाली दर्शन सरीगला पुणी आम रेल बाहर पछ देखा फाइनाली देखा पछटा जानी पड़े से जो ग्रीन कलर ब्लू कलर घरटा से आम जा तो आसला से पटे आ गोटे ऊपर को आसूची आम तलू खसुचु ये सांग ही क्रॉस करा करी हबू ना सी थाकी जो से अच्छी रेस्ट आईडी आसला जस्ट ये क्रॉस कला हमको से उठी गला पछपटे सब घर केमती छोट छोट देखा ये सिली कोल तो माँ को कौन तले जगह मिला सब पड़ेगा